Falama kumbina sem pasal khat nisom bang amang khit asisan kimukik Myanmar Russia galgapte FPV Drone te zangin galdo sinkhopna nei Myanmar buaina palai sema leptuahsak ding abaisan kyomichin Thai Foreign Minister Shia Sakin Gen US in Iran gamsunga Falam dona abolai tak hun ma in Iranin zong pelle kui gamsung US giapolte dona nei kikchi te gena koni ding hi tual sung rang gena koni masadinga Tuesday Falam kopi sunga ni sombang amang kum som lile sagi kual sanglama kumbina sem pasal khat pen apum tunga liam na tampitak to asisa in July kha som lengani ki mukik chi khosung mi pi te gena tungkorin ki thei hi apum tunga liam na tampitak to asia ki mukik kum som lile sagi kual sanglama kumbina sem pa te pen galgapten Falam kopi ala khiru Falam kopia kumbina sep azom ki dingin atung ki hi in along hom pen Falam khosung van kau venga RC bekin naya zane ki mukik chu hi along akimu kik lai ta apum tunga temtama tampi ta kimu chia tobek thamlo akhut zang akhut mete jong ki satan sakhi chin khosung mi piten ke lau hi kol gamsung thurang lam pai ding hileng kol gamsung buaina aveng na ding in moltung mi thak do ki polna EROS akipan adang koto kikumna azom nom lai le ki vai hom sak thei ding hi jin Thai Foreign Minister Sia Sakin gen hi July kha somle li ni Thai gam pataya khopia moltung mi thak do ki polna EROS palai te nibiro i NSPNC palai te to atom dakin akimu khop lai ta hun Thai Foreign Minister in gen na anei khe hi Memang gam baihsa ki pol na tom te lampan akizomin ki kup na anei nom lai le amun ding thai gam ki zang thei ding a hi lam zak sang na kanei u hi tung ton panin zong mai lam ban a ding khan to na thak akinga dingin lamen na kinei hi a hi zong tu din mun sal liana EROS te lampan tang pi thukim na to din mun kitchen khat nei zong nai lo a hi manun hi a ding EROS te lampan a han chamlai tak hiwa amaw lampan ki kum lai in anung lama tang pi thukim na pol khat damdamin amudiun ka omo hi tudin mona athupi penin poidanin ki kup na bolding koimuna bolding chile kimu khomna khat apian khet theina ring bekhi in gelna le vai hom na banga apiang hi le mailama damdamin kalkhat kit kalkhat akika to theding a hi toimanin ki kup na len pi hong pian theina ding kalmasana in hibanga ki vai hom sak a hi chin Thai Foreign Minister Sia Sakin pulakna anei hi Myanmar gamsung apiang tual gal kiro na te baihsa ding ASEANin ahan chamna informal meeting chi thulu to nibiro Foreign Minister le ASEAN Foreign Minister te thuneina la kum nga sung akhat veina in Thai gam Bangkok khopia kimu khomoa tobek thamlo hi kimu khomna khira Myanmar gam vaya ki hel akisai ki polna khen pe te to zong atoma kimu khomna te azom to lau a hi himale hi azoma kimu na ASEAN Chairman ASEAN Philippine Gami Foreign Minister Mr. Lazarule Thai Foreign Minister Sia Sak teni begin makai in adang ASEAN Foreign Minister te ki hellowa July kha somle ni Bangkok khopia nibiro Foreign Minister le ASEAN Foreign Minister te alot tobo kimu khomna nei khiru July kha somle thumni le somne li ni Thai gam pataya khopia Thai Foreign Minister le Philippine Foreign Minister amaw gelpen nipiroi NSPNC committee palai pol khato akim khomu hiya toni main Thai gam girunga angam tang molung mi thau do ki polna EROS pol khato zong atom dekin akim khom layu a hi ahi zong Thai gam ki khopna vai do ki sai avai hom Mr. Sia Sakle Mrs. Razaruin gal khap kumpia langdo moltung mi thau do ki polna te tolai that ki polna te le enuji kumpi te samna ane lo na haun mo sakna to huwa hi pen ki deida na hi chin kenu hi alangkhara ki khomna ka NUG CLPH to ki bangin SCEF ki polna ki hel KNU KIO le CNF in zanitakin amawi lungol na le deina te thusona ne ke khomwa tulai tak tin mun zuin Myanmar gami thunei na le kyuk na pen ni biro khan guak tungbeka omnon lo chi din mun kitung kinta ahi manin mon na om tak kilem na ti maban khen pewa
ทุกคำจุยาอุปดีรกิตัวกะอักลสวงกุมปีกิปอลนาเตเทปีนาพินกิสมนาบอลดิงกูดิงจิฮีตัวเบกทำโลกัมไวกิเคลนาเป็นตุมนาเลกิมนาบุลปีฮีอินฮีดินมุนตุนนาดิงลำปีหอยเป็นินกิโมขอมากิกบนาอหิมันินงงตันนาเตอเกียมนาดิงจิกิมนาขัดเบกโตตอนตุงกิเลมนาตักห้องเปียงสักไงโลดิงฮีจีน SCEF in เกนนาเนลาฮีตัวปนักกาลกับเตลัมปันเขียนในตักกิคุมนาอบอลนปุหางกัมไวลงกุลนาตักอามาวลัมปันตัวฮีจิอละเขียนเอาบังมากิมุนายโลอหิมันินทุกคนตกิตัวกัมไวทุกิคุมนาเตกิปัดดิ้งดินมุนหอยตุงนายโลฮีเขียนในตักกิคุมนาอเปียนเคโซนาดิ้งกัมไวอะขเลขัดกิมุนนาอมกูลาฮิกิมุนนาหงเปียนเขียดเทนาดิ้งกาลกับเตลัมปันมีปิดตุงกีมันโตนาเตคอลดิ้งกัมไวทงเกเตขาดิ้งเลฮิวแมนิเชียนหูนาเตอกิสัมตักมีปิเตตุงอาตุนนาดิงลำปีเซียลสักดิงเล่ขับนาสาอมบังอินเซมตักปีดิงฮีอุงจิละเขียนนาดิงุนกิมวนนาลำดิงอามาวเกลนาเตละเขียดิงอุกิสัมฮีจิน SCF in เกนานิลาฮีเมียมาเลรัสเซียกาลกับทหาร Special Force เตอิน FPV Drone เตจังอินงงตันนาเตอมนางเกียพลขัดตัวกับดิงดานกิทัวอินนิบิรอกาลโดสินขบนากินในฮิจินรัสเซียลำบันทุสนาในฮีเมียมาเลรัสเซียเลกาลกับเตนิบิรอม National Defense College สังปีสุงาจุลัยคานิกุนิปันสมเลสกินีดงกาลโดสินขบนากินในเชียฮีกาลโดสินนาอุเลียนขัดตัวนามอโตเตอกิโดเลกุยจิดาลาโดกิดิงจิเตกิเฮลฮิจินRussia Defense Ministry in Ken hi tobek thamlo Russia Eastern Command pan commandani na Colonel Kharin makai in Russia galkap tele Myanmar galkap te kitho khomin galo sinna aneyu ahi hi chin genani belau hi tobana hi galo sinna a Myanmar galkap te lampan galkap training asinsak Lieutenant General Pi Song Linzong ki helin ama in hi galo sinkhopna pen abeisa kumte sung gamni ki galo sinkhopna kanto na I adang level khat tung to ta chi lana hi chin ken hi hong pai lai ding kum nga song ading Myanmar Russia ki galwaya kitho a khutkilet ding thukim na pen tukum February ka ki palam ni piro soi kai na ki nei khin hi chin Russia kumpi nei media khaden asok sakhit July khani gok ni pan galdo sinkhopna ki panu a hi Leidong thrang lam som to lai ding hileng US in Iran gamsung mun tom toma tasalo in Falam pantona abol hulai tangma un Iranin song pelle ku income te sung om US galga phor pi te tona thak bol ki ku hi Tehran gena a Jordan ku wile Bahrain gama ki pan pelle ku gamsung om US ge phor pi te tagatin tona thak ki bol ki chi hi Kirona holding amasapen thukim na pal lampialin kirona ni gok nai atun kik takte Iran lampan hibangin gena anei khia a hi to hulai tamain US ngal kapten song homun tuilampi songa om mona nei lo tembo na semte Iranin fauna anei zo non lo na dingule athanem na dingun Iran gam songa target mun pol khat nai gok song wingweng walam pan tona ki bol hi chin ken hi Iran lampan holim na saboi tunga hongpai king not som keule galtha na to pressure ki peding hi chin US President Donald Trump in wording apia khit hibangin aniun ki kap na te apiang a hi anunung pen apiang ki ro na a US in Iran gamsung mun tom om tuipinge thukan na inte huilam kidal na air defense mun tele thupiang na phual pi comment center te targetin dona bolwa Tehran khopi sungbanga huilam kidal na air defense warning piang na te om hi chin Iran kumpine thurang ten sok sakhi tozo soloin pelle ku gamsung om US ki pol pi gamten song walampan hongkido na om hi chin thurang kha khewa kui gambangin drong to hongkido na te lam kalban ki khaktani chin again banwo Barengami Home Ministry in Zong gammi te khen pe okinai pen lungmo namuna ki bukting hanthona niu hi Iran galkap ILGC na hi le annung pena ka bolu dona a Jordan gamsung om US galkap te I kizopna system tele meitui sa thau kholna phual pi te gimin ki ka phi chin kenu hi US President Donald Trump in Iran lamban kilemna lampi tonga anung ki keule leite sukset sangna meithapiang na power plant te kikap sakding hi chin zanhalni warning apyake sa hi US to thukikum na amakai Iran lotos kai na hile tiara lampan gam aring phatom na omlo thukim na khatpeu zui na ding ahang omlo hi chin state media pan ta ko na nei khi a
hormone tuilampi sunga thiarani vaihom zona le thunei zona tunga kinga hi chin genani bela hi tolai takin iranin hormone tuilampi pen tuni dong akhak chip soklai u hiya tramina hi le gamni ke kal angau MOU tungtonin on sakki ku Iran tembo kholna te ki khak sakki ding hi chin zanhalni ken hi ZTV tham byong ma chetunga lungdam